Yan. Ayan. Ano yan, idol? Ano yan? Shokaku. Peace Shokaku. Ah. Ang tropa natin sa Zero Seat. Anong size? Anong size? 60. 60. Dito. Oh, ano, ang laki ah. Check natin. Yung bike ng tropa. Simula tayo sa saddle. Ayun yung may-ari po. Yung nasa likod na yun. Yung higante dun sa likod. Yan, bike check na. Anong laman? Anong laman? Sa saddle. Saddle, GT edition. Tapos sa seat post, peace. Sa clamp, peace din. Then sa cockpit, post din. Tapos riser na ulo. Sa headset, FSA. Sa wheelset naman, Putang, gana idol ah. level up. Ano tong top cap niya? Eh ano to? Yung takip nito, yung barb cover. Ano tawag dito? Ay, yung mayari. Ay, yung mayari. Oh. Tutok ko sa mayari. Anong tawag dyan, idol? Ewan, basta Thunder yun. Thunder. Ano yan? Shazam! Shazam! Kachaw, tol, Tapos, kachaw. yung gulong niya, Chow Yang. Dito naman tayo sa drivetrain. Yan, regular na chain. Tapos, regular lang din na chain, cassette. Cassette ba tawag Cogs. dito? Hubs. Cogs. Tapos sa hubs, level up. Then, naka-Shazam din na, no? Natakip. Then, sa, CS. skis. Oh, kinaskis yun, no? Sheesh! Ay, pininger. Spider changing. Tapos sa pedals, RS500. Sheesh. Sheesh! Ano yun? Malupit yan. Sheesh! Pasa mo nga sa may-ari, hagis mo.